हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक टू न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज आम ए जगह रफ राइडिंग करबो वर्षा की चोर रे ब्लॉग रे कंटिन्यू रन तो देखंतु फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, एबे रफ राइडिंग देखंतु वीडियो। बेसी कापतो নাই তো এটা করা না। সিপা করে এন্ট্রি মারো আগে। ଆଗରେ ଯିବା। দুয়ারে কাটতে না করে। দেখো পড়তানি কিন্তু এদিকে ওজন এটা গেল কিন্তু জিতবো। এলাগে এলাগে ହେଲା ଆହୁରି ଲାଗିଲା। फाइनल चढ़ी लगा पूरा स्लिप हो जाने के यार उल्ले रे এটা লাগি যাব গাড়ি রে। ଯିବା ଆଗରେ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ରଫ୍ ରାଇଡିଂ ସରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ରଫ୍ ରାଇଡିଂ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଇଛି। फ्रेंड्स, आज रफ राइडिंग एतिकी आउ रफ राइडिंग हला टाइप नहीं कहीं गाड़ी चक्का पूरा काच फसी गला पंचर हो गला। आउ रफ राइडिंग किसी करी हेबनी।
ଏତିକି ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ, ଆଉ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବାଏ ବାଏ।